Shalom. Jauh-jauh tu persauran memuji debata. Huriani tu hatai tolhas mahita noaeng tu pesta nabolon. Dinamar ningot hita di hari haheon ni Tuhan Yesus Kristus sian hamatean. Alan i jumolo mapinasahat tabe selamat ari paskama dihita saluhuna. Puji majahuba alito diku, jala unang tung halupaho dengan nibasana sudena. Dang hasuhatan saluhut pembahenan ni debata naong mangarorohita sian linggoman ni hamatean. Alan i, olopon haheon ni Tuhani, ay marhite haheon ni Jesus, dapat hita haluaon di bagasan asini rohana na godangi. Tapuji madebata, ala pabahenan na hasuhatani. Patibul majahoba aleto diku, ala naong hehe Jesusi. Nunga tarbodut hamatean, nunga soluk hamonangan. Jo hamatean di dia hamonangan mi, jo hamatean di dia sorok mi. Onpe hamu akadongakku nahinaholongan, marsihohot jala somubauba mahamu, jala lam sumurung matoktong di bagasan Tuhani, eddehon ma haleluya nunga hehe Kristusi. Marhite-hite goarni debata ama, doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarni todi porbadia natu mo palangi doho tanoon. Amin. Unak ko mabiar, ahu dobonana doho ujungna, na mangulu do jala naong mate do ahu na jolo, jala idama, ahu do na mangulu rodi sa leleng-leleng na. Jala diau do anak hisu ni banua toru dohot hamatean. Haleluya, di Tuhan debata taido hatuau do tasangapon, do tamuliaun, do taguguon. Napaheheon Tuhan Yesus, ido napaheheon dohot hita sugot, ala ni Tuhan Yesus, naong hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok moleate dohami tuho,
Ala ditaluon hodor dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi. Ala disordangi hodo tanoman nami. Asa marpakirimon na mangulu hami ala ni haheheon mi. Dang pola be mabiar hami mida hamatean. Ay hodo ulu nami ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian haholomon tuhatiuron. Sian hamatean tuhanguluan. Atong pergugoy mahami mamuji dohot manguloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor siyaw na mangulu, pay masahat hami tulabungmu. Amen. Pati ni debata di pesta Paskah di haheon ni Tuhan Yesus sadarion, imana tersurat di sada Korin biddu 15, mamukasen ayat 20 tolhas tu ayat 20 sada. Alainunga hehe Kristusi sian namate, ibana do parjolo ni akka namodingi. Ay songon marhite sian sada jolma songgo pamatean, songonido marhite sian sada jolma heheun niakka naung mate. Ido sahakna, atong rak mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon nahot bartu patikmi. Amen. Jow-jow panopotion ni dosa, pangarimangion tu pangalaho. Tapauduk marohata diadopan ni debata manopoti saluhut akka dosa, hahurangan, marhiti akka hata, pabahenan, dohot pangalahot ta nasotama. Tapadedik masaluhut na diadopan na bediai, unakukupi dosam, alay sol-soli masaluhutna pabahenanmu nasotama. Tuhan debata hupatiri kami do dia dopamu sezarion akka pabenan nami nama marsuon roham. Tungju jodo tu kami mardosa ati pehu boto kami nunga maralo tulomo ni roham. Masa gugodo hisap-hisap ni daging do tu ni rohanami. Mangalela kami mardosa, gali marroha mago kami. Alam ni dosai, gali sega akka persauran na dinggan. Disegai dosai do persauran di tonga-tonga ni huta, di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni persarepeon, parpakamaranggion, dot akka persauran na asing.
taring do akka ulaun nariko binahen ni akka hiburon ni mangalabi asal maun mabahin kami lam do siakko hami akka horong ama terjodoh kami niang gabi malim di tengah-tengah ni keluarga doh masyarakat dari kon manogu-nogu jala tiruan mahami nian dia nakon nami doh naumaliang alai jojot nai kuasa kami ulau namalimoni gabi lupa kami menurut pertudion ni akka sudut na poso ay gudang ditik nami na bolong lalap di parlalapan manang maroding-oding di balik ni rocking ni ulaun sigaro pari gabe say di siding tugas panagunoguon ni iyanakon hami akka horong ina terjodoh hami gabe ina pangajari di tengah-tengah ni keluarga alai tung jojodo marsidalian hami hapogoson rocking ni ulaun adat dohot akana asing gabedang halaputi hami manogu-nogu yanakon nami manadalomoni roham dinade bahuleon hami do akana pinangido ni rohana sida isarani akka rumang ni hamajuon zaman dohot teknologi alaidang hu parmahani hami nasida gabe godang nasida disorotot ditodini zaman nama otauti Hami akkana poso bulung ni huriam, jot-jot do hulau si hami podani nantoras nami. Tuminggil do si pareon nami di rumang ni hamajuon, dohot hari buron sian na tumangion hatam. Madabu do hami tu kenakalan, tarilay lamang yuhuton hamajuon ni zaman. Mabain hami lalap di parmiaman, gabi gudang tiki na abolong. Ali Tuhan, tangihon ma, nunga hupatedek hami akka hahurangan nami di jolom, ama, ina, na posobulung pe, masa jujut huarsay hami ho, alani pabahenan nami naroay, alani i asima roham. Unang jujur akka hahurangan nami i, say patuma roha soli kami, asa hupawahami pangalaw nami i, Tuhan nunga di sisa hodu sanami jala di padiri ho di hami manguluan manotong marhite-hite kamamate doho tahiumi sian namate alani i hundaduti kami ma pakokokmi di kami marhite-hite parange na marhibe baruon Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata songo sitong na manguluahunin na Tuhan Jehovah tung na solomodo rohaku mida hamatian ni parjahat na lomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati itu madikod dalanna asa mangulu ibana hasangapun madidebata na digijang. Amin.
Epistel di pesta parjolo parningotan di haheon ni Tuhan Yesus sadarion, ima natarsurat di Yohanes biddu 10 sada, mamukasen ayat 25 tolhas tu ayat 27, margati soring mahita majaha. Dunginin na Jesus mamaddo ibana, ahudo haheon dohot hanguluan, na manguludo na porsea diau, nang pe mate ibana. Jala ganuk na mangulu, jala na porsia diau, na satupa mate ibana saliling-liling na. Porsia do orisi, dungi di dokma tu ibana, olo Tuhan na porsia do au, hodo Kristus anak ni debata na naing roh tu portibion. Di sido sahakna, mertua mana tu mangihon hata ni debata, jala na piopsa. Amin. Tahatiddakon ma hapor siaw tai, songon nahina tiddakon ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na so hatudosan, na tumopalangi dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tunubuhon ni si Maria, na gabe-gabe sa ton di porbadia, adorak so habubuan. Ido tohatan na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hao pinor silang, na tuat tubanua tordung ditanom, na mula mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na so hatu dosani, di simay mana pay mamula sugot tutanoon, mangguhumi halak na mangulu doho na mate. Ahu porsia ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, doho dihasisaan ni dosa, doho dehatai na mandok, mula mangulu sugot daging ni halak nang mate, doho dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigi matikting di mingguta sadarion ima parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus manang pesta Paskah, jala mersugot ari Senin tongdo patupautta ibadah masuk songon na somal. Songon ima tikting na meragam di mingguta sadarion.
yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Dihita saluhut na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Jabita di pesta Paskah Parjolo di obason di enet dosian Matius bidu 20 mamuka sian ayat sada tol hastu ayat na pasapuluhon. Tapai hutihut ma. Alai di buha-buha ijuk diari Parjolo dung salpu sabbati. Roma si Maria Magdalena dohot si Maria nasada manikir tanumani. Alai nunga masa lalu nagugu. Ai tua do suru-suruan ni Tuhan sian banua gijang. Jaladung sahat digulang mabatui laos huddul di atasnya. Alai songon hilap do rupanai daun. Sak-sak do ulos na songon hapur. Jadi akadot-dot maperjagai di bahen biar ni rohana sida. Hirana mati do. Alai ninna surusuruani mamadok parupuani. Unak kamu mabiar. Ai huboto dilului hamudo Jesus naung diparsilakon. Dang dison ibana. Ai nunga hehe ibana songon nanidok nahian. Pajonok hamuma. Ida hamuma inganan hapeahan nai. Hatok mahamulau tuak kasisian nai. Pabuahon naung hehe ibana sian namate. Jadi juluanan na dohamu tu Galilea. Disima idau muna ibana. Nunga hupabotohon itu hamu. Dungi hatok manasida lau sian tanomani. Mabiar huhut las situ turo hanasida. Marlojong do nasida laho mamarita hossa tuak kasisiana. Disima ro Jesus madapoton nasida ninama. Dami madihamu. Dungi di pajonok nasida ma di haul mapatna huhut manukap tujolona. Jadi didok Jesus matu nasida. Unak kamu mabiar. Lau mahamu madokon akka anggiku tu Galilea. Disima idon nasida au. Disido sahakna. Dihita saluhutna hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Pesta nabalgado pestata sadarion. Ima pesta parningotan haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Ay marhite haheheon masian namate. Los ido patuduhon. Pabua adul tumibbo huasona. Sian huaso ni hamateani. Nunga ditaluhon tuhatta huaso dohot sorot ni hamatean. Gabedang margogobe huaso ni hamateani. Maniobi Jesus. Asa torus ditoru ni tanomani. Nunga talu hamatean. Nunga soluk hamonangan. Kristus parmonang ima natapes tahun di bagasan sadarion. Dihita saluhutna hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Dan hamatean ujung ni sejarah ni Jesus. Hobar tutahi ni debata. Hehe do ibana di ari patuluhon. Nunga marbuah-buahian ibana taringot tusi. Alai dang dia tusi sisian naino ni. Gari taringot tu hama matena dang porsian nasida. Lemma taringot tu haheheon nai. Di buha-buha ijuk. Di ari Parjolo dung salpu sabati.
borhat do akasisian parupuan tu tanoman ni Jesusi. Dua sian nasida di guari si Matius do di ayat sada, ima si Maria Magdalena dohot si Maria nasada ima pardihutan ni si Kleopas. Marsakap do nasida manikir dohot mamiyahi bakke ni Jesusi. Di hatatanom ni Jesusi dang sanga nasida mabain na hobar tu adat pananomon ni Yahudi. Di sonma kesempatan naing patupaun nasida. Ra dang diboto nasida dope naung disahapi silatus tanomani. Out dibotoi dang tagamon soparjulo nasida laho mangido izin asa diukap sahapi. Di ida nasida nang ukap tanomani pitor tu panak kodo laho rohana sida. Gabi mabir manasida so tungdo naung ditakko halak bakke ni Jesusi. Dungi mabir do nasida marnida suru-suruani. Memang manang sadi hari pe pajupang manusia dohot par di surga. Sai digoki biar do rohani colmai. Alai tuani ma dang dipasobbu suru-suruani nasida ma biar. Alai dipakulingi do nasida. Jala dia bolokon nasida, jala dia bolokon biar nasida. Didok do tu nasida unang hamu ma biar. Dang rikot nasida mabiar. Ay dang naritakko agia isi bakke ni Jesusi. Lasongonido nang taringot tu parjupangan dohot sur-suruani. Dang rikoti habiaran nasida. Ay dang nalaho manunggoti nasida haroro ni sur-suruani. Na mga pulido. Mamaritahon barita las miruha taringo tu Kristus na hehe. Hobar tu sima di dok tu nasida. Dang dison ibana. Ay nung nga hehe ibana songon na nidok na hiyang. Nung nga hehe ibana. Ido barita paskay. Masay jepek. Buha parhehe na. Songod dia haja jadina dang dipatorang nanggo apala sautik. Memang rope suru-suruani dang nalaho patorakkoni. Alay na makatidakkon Kristus naung heheido dohot hata na asing dang peristiwa haheheon nai. Alay Kristus Jesus naung heheido nanaing hatidak kunonna. Kristus sadiri do pemusatan ni berita paskay. Dihita saluhut na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Di pasahat matu nasida amanat ni paskay. Di dokma hatop mahamulaw pabuahon tuak kasisyanna naung hehe ibana siyan namate. Parupuan akan nagali ido na dihaporsiay jala disuru pabuahon barita hahihioni tu akabawa natarguar na barani akabawa natarguar na margugu alay na mabiar jala manordaki dung diboto Jesus mate. Picang-picang siya gijang doon tuak kabawa. Ninna si Johannes Calvin dalam rangka amanat paskay dipaingok do sisiani asalaw tuluat Galilea. Jala disima idaw nasida ibana. Buasa tu Galilea. Ala disido sisiani gumudang dibina Tuhani.
naing sia nima muse suruhon na nasida tu akaluat na asing. Didok bahwa Galilea do goar na paling menyeramkan di akka soldado manang pegawai Rom na di tempat to di tanah Palestina. Luat na paling rusuh ay disido pagulasan ni akka gerombolan dohot paraut-autan ni akka gerakan pemberontak tu halak Roma. Iko sianido na sida naing paburhaton na laho mamaritahon barita na uliih tu sadok sisik ni hasyanganon. Dihita sa luhut na nahinahulungan di bagasan Kristus Jesus. Ternyata mabalgahudo barita paskay diak kasisiani nang dihita sa luhut na. Dang tartakup jala dang tarcerna utuh-utuh nasiday. Alani i di bagasan biar do nasida mulak sian tanumani. Dang sahat do petuhuta nungaro Jesus naung hehe jala mangului manopot nasida. Nal-nal dang di bagasan rumang toddi manang halilu manang tubuh maya. Alay tarida do tarjama didok matu nasida. Dami madihamu tabi na somal dui dihalak Israel. Iba na do situa ni malim bolon dohot biru-biru ni debata nang mamelehot diri na sadiri bain pelian pardamian pasesahon dosa ni saluhut kortibion. Di hati dakon haheon nedo takas pabua naung di jalu di bata pelian. Alani i tutusi tutuma ibana gabe hadamion ni pardosa. Halasan ni rohan yak kana masak naganggu jalan na mago. Marnida Jesusi manukka masisiani tu tano. Di sobana sida ibana jala di haul pakna. Nung ngatadap ibana Tuhan jala di bata na patut sobaon jala pujion ni sadok jolma. Dihita sa luhut na hinahulungan di bagasan Kristus Jesus. Nung ngahehe Jesusi ido barita paskay masay jepek bulus jala sederhana dang dipatorang haja jadina. Ay tutusi tutu dang tarpatorang ih. Buhapi binain dang nabola si cernaun ni utuh-utuk dohot pamikirion ni jolma. Hapor siyaw nido na tukmad dudui. Apala iman waeng na niigil ni barita paska siya kita. Hapor siyay ma nung nga hehe Jesusi. Hapor siyaw di ibana ido bukti ni haheheon ni Jesus Kristus. Nung nga hehe Tuhani ido barita paskay dang holan si bigiyo ni dohot si hata-hata honoton tona doi si pertanggung jawab ponod doi jala si hati dakonoton tu sadok portibion. Laos ima tona haheheoni tu hita diobason. Disuruh do hita lama maritahon barita nauli tu akan na mabiar, akan na marsak, akan na gaw rohana, jalan na maul at tuan. Masay gudang dojol masih songoni di tikyon na mangulu di kekecewaan, mangulu di kecemasan, mangulu di keputus asaan dohot na asing. Dangadong bepakirimun na. Nung ngamitot semangat na, dohot kegairahan hidup na, di na memperjuangkan masa depan. Songon na sumangulu di bata di rohana,
Sai hirana terus mati Yesus di ati-atina. Jaladang bertindak manang campur tangan di bata di bagasan nguluna. Bahkan sebaliknya do, huaso ni dosai, huaso ni sibolisi dohot hamatiani, masay nal doi di matana. Gabi mabiyar na ibana, gaor marohana, jaladang mardami. Tona ni pasca itu hita, baritahon mabarita na uli, tuak kasih somoni, jalatadok ma tunasida. Nunga hehe Tuhani, mangulu do ibana jala bertindak mangatoi, dohot mengatasi akan masa di tonga-tonga ni ngolutta. Nunga hehe Kristusi, ido barita Paskah, molo di baritahon itu hita, dang holan na lau palengen-lengen pinggoli. Alay fakta na marlapatan dui, na marhinorhon tungolutta. Nuaing dohot sogot pe. Jesus nong hehe jala mangului, say rodo manopot hita, mian jala manggonggomi di tunga-tungata. Ala ibana, buy hita mangalo dosa dohot sibolis. Margogo mangarajumi hamatian, gabe dalan majalo hanguluan. Ibana huhut hadamyota. Molo pimadabu hita tu dosa. Buy do poso hatta mangido, dohot majalo hasesaan. Laos ala ni ibana, hehe hita ditikyon tu hanguluan na baru. Ima hanguluan na di bagasan pakirimon dohot las ni roha. Luhut nai pasikopon na doi di arisogot, dinaro ibana mangalap jala pabongot hita tu harajaon dohot hanguluan si saleleng nilelengna. Amin martangiang mahita. Ale de bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate matuhan di pasahat rohanami di saluhut dengan nibasam dohot asini roham. Di lehokodo anakmu Yesus Kristus humokopani. Nal-nal jalapatar di hati dakon hapur sion nami. Naung mate jalanau mulak mangulu anakmu Tuhan Yesus Kristus humokopami. Dibuat kami tu sadang ngulu ne baru. Alani Tuhan mangulu mahami di ngulu ne baru tanggal mangulu na buruki. Tanggal mahasomalan na buruki. Asa mangulu hami di bagasan Kristus Yesus. Margogo jala di parsahalai. Tok-tok kami di pay baru. Marhiti-hiti hapur siaon dinaung hehe anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ato ngali Tuhan hehe manak kami, hehe sian hahulumon manopot hatiuroni, hehe sian losok ni roha manopot ringgas ni roha lahu mangula ulaon. Ato ngali Tuhan marhiti-hiti na mamistahon parningotan hahihiyomon hami diobason. Lam margugu mahami, lam porsia mahami, lam dibagasan hay baru mahami, manopot ari marsugut naguk pasu-pasumi. Asi marohamali Tuhan, lehon mahahipason di ngulu namion, hahipason ni tod di nang hahipason ni pamatang, asa toktong hipas jala horas, dinalaho mangguti ngulu nanaing pasahaton di kami. Molo tung marlok dosa hami alidi bata, salpuhon masaluhut nai, asa taluk hami mangido asini roham. Ulan mangasahon kuarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami Tuhan. Amin.
hamonangan ido na binuan ni Tuhan Yesus marhiti-hiti hahihiyon nai. Laos hamonangan na ido na gabi hamonangata. Jala ido las ni rohata di pestata sa darion. Tutudo Tuhan, nunga hehe hosian namatean, maka monakop kami jala porsiado kami pedo do buse. Ajari mahami mangauhon pakakomi di kami asalam margogo kami mangihuti-huton ho di ngulunami. Marhite todim na badiai, ajari mahami mga tusi dohot makanguluhon hata, dohot lomo ni roham. Parbadiai mahami di bagasan hatstongan, asa tung tarpaubahami rohanami, jala tarpaturi hami ngulu dohot pangalahon nami. Padungo mahami ganup ari, makaringgason nasa ulaw na dinggan, pabuan na masihol, jala malunguk kami tuhanguluan na surasuda, na pinaradim diak ka na porsia di haheheomu. Tapasahat mapilian na tapapungon tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang, hodo haruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata ama nami jala para siroha. Mauliate maroha nami jala pujion nami maho. Ala naong ditubuh ko hami padua halihon. Siyan godang ni asi ni roham. Tupak kirimon na mangulu. Marhite-hite hahiheon ni Tuhan Yesus Kristus siyan namate. Nunga gabi si palua jala si Pangulu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami. Ibana ulu nami si ihutonon nami. Namarlas ni roha do hami nuaing marningot hahiheon nai. Nunga talu si bolis. Talu hamatean. Talu Banua Toru. Dang mabiyar behami mida hamatian dohot soropna. Ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang nagugui. Iba na do manugihon hami siyan hamatian tu haheheon sogot. Ala ni iubain hupangido hami. Saya si maroham. Patugu mahaporsyon nami maniop barita na ulii. Asa unang ganggu rohanami. Di nahubolus hami hamatiani. Say sungguli marohanami dohot rohani dongan nami. Asarap hehe hami siyan parohaon na buruki. Asa tarulahon hami parangin ay baru. Say pasu-pasu mahuriam dohot parbarita na uli. Na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tarsunggul akka na pedem. Jala hehe siyan dosa nabi. Sa ipapos marohanami makaporsyay, naong mardami jala mardumu hami tuho, ala di pardingganan na pinatupan ni anakmu. Sa ipasabam jala pamalum marohanami, top pamarohan na iyas dohot tod di na marsihohot di bagasak kami. Asa tarhajong jokok kami, naong pitor hami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Jesus Kristus. Sa isungguli mapakirimon na mangulo di hami. Asa tarapul rohanami marningot akkadongan nami, naong jumulo ni alapmi. Jala asa tarapul rohanami manaon si taonon di hasyanganon. Saya puli maakka namatayan, nadangol, napogos, nasomarina,
Akan na mabalu dohot akan na malungun tu banua gijang. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rapi tamangido di tangiang alea manami. Alea manami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomon ni roham di banotongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesa madusa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen di pasu-pasu. Jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasar madamena tutodim. Amen.